पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों एक के बाद एक करके कई नेता टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। अब इस सिलसिले को टीएमसी के विधायक दीपक हल्दर ने भी आगे बढ़ा दिया है। डायमंड हार्बर से टीएमसी के विधायक दीपक हल्दर ने स्पीड पोस्ट के जरिए अपना इस्तीफा भेजा है। बताया जा रहा है कि दीपक जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दीपक हल्दर का इस्तीफा ममता दीदी के लिए एक पर्सनल झटका है, क्योंकि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में ही डायमंड हार्बर विधानसभा का इलाका आता है। वहीं इस्तीफा देने के बाद दीपक हल्दर ने टीएमसी में अपनी उपेक्षा का दुखड़ा सुनाया। हल्दर ने कहा कि कई बार उनके काम में टांग अड़ा दिया गया। हल्दर ने बताया कि सरकारी अधिकारी उनका कोई भी काम नहीं करते। এরপর তাকে বলা হলো কি না দেওয়া হবে না, কেন তুমি এমএলএর আত্মীয়, এমএলএর আত্মীয় বলে এমএলএর আত্মীয় ডেথ সার্টিফিকেট পাবে না। এমএলএর আত্মীয় হিসেবে সে আবেদন করতে গেছেন এবং মারা গেছেন এমএলএর আত্মীয়, তাই এমএলএর জন্য ডেথ সার্টিফিকেট পাবে না। এটা কোথা থেকে বলা হলো? এটা বলা হলো পঞ্চায়েতের প্রধান বললেন, বলসিদ্ধি কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। কারণ নির্দেশ ছিল প্রধানের উপর? নিশ্চিত নির্দেশ ছিল, না হলে প্রধানের এত বড় ক্ষমতা হয় কি করে যে সে একটা ডেথ সার্টিফিকেট দেবে না। এরপর আমি বাধ্য হয়ে কী করলাম, যখন বারবার পাঠিয়ে পাওয়া গেল না, আমি বিডিওকে 30/5/19 একটা আবেদন করলাম ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। এরপর 30/5 আমি এসডিওকে জানালাম, 14/6/19 ওই বিডিও এসডিও থেকে কিছু না হওয়ার জন্য 14/6/19 আমি ডিএমকে জানালাম, কিছু হলো না। 28/6/2019 আমি সিওমএইচকে জানালাম। এরপর प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जानालाम 28/6/2019। दीपक हल्दर ने अपने भविष्य की रणनीति के पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि हल्दर ने बताया कि टीएमसी में बार बार उनका अपमान हुआ। उन्होंने खुद के अपमान को डायमंड हार्बर की जनता का अपमान बताया। না ব্যাপার আগামী কাল কি হবে সেটা আগামী কালের সময় উত্তর দেবে। তবে আমি আজকের দল থেকে পদত্যাগ করেছি এই জন্যই যে গত 4.5 বছর ধরে যেভাবে আমার উপরে অত্যাচার হয়েছে, প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রতিক্ষণে যেভাবে আমাকে অপমান করা হয়েছে, হেয় করা হয়েছে, হেনস্থা করা হয়েছে, মানুষের কাছে প্রতিনিয়ত যেভাবে ছোট করার চেষ্টা করা হয়েছে, এটা আমার কথা নয়। আমি আপনাদের বলবো যে আপনারা ডায়মন্ড হারবারের মানুষের সঙ্গে কথা বলুন, ডায়মন্ড হারবারের মানুষ যেটা বলবেন সেটাই আমার কথা। তার কারণ আপনারা দেখেছেন যে আমার কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি ছাড়া কোনো কর্মসূচিতে প্রথম 2-1টি মিটিং ছাড়া আর বলা হয় না। কোনো প্রশাসনিক বৈঠকে আমায় ডাকা হয় না, অথচ বিধানসভা থেকে লড়াই করে বিভিন্ন কাজকর্ম আমি করে এনেছি, সেগুলো উদ্বোধনে আমার ডাকা হয় না। তো নানান ব্যাপারে আজকে আমরা বলতে চাই যে এই 4.5 বছরে কীভাবে প্রতি পদে পদে অপমানিত হয়েছি, সেটা আবারও বলি যে আমার কথা নয়, ডায়মন্ড হারবারের মানুষের, ডায়মন্ড হারবারের গণদেবতাদের কাছে জানলে বুঝতে পারবেন। একটা সার্টিফিকেট দেওয়ার আমার কোনো সুযোগ নেই। আমি দল ছেড়েছি। আমি আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট মাননীয় শ্রী সুভাষিস চক্রবর্তী মহাশয় এবং রাজ্য প্রেসিডেন্ট মাননীয় সুব্রত বক্সি মহাশয়কে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে আমি চিঠি পাঠিয়েছি। আমি বলেছি, আজকের পাঠিয়েছি, যে আমি তৃণমূল কংগ্রেস আর করতে চাই না। আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ, আপনারা যেভাবে আমাকে সম্মানিত করেছেন, বা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তিনি আমাকে বিধায়ক করেছিলেন, আমি তার সেই কৃতজ্ঞতার কথা কোনোদিন ভুলব না। हाल ही के दिनों में टीएमसी के कई विधायक पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। राजीव बनर्जी ने 22 जनवरी को पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री का पद छोड़ दिया और स्पीकर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वहीं 23 जनवरी को वैशाली डालमिया को टीएमसी ने पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते निष्कासित कर दिया था। इसके अलावा 26 जनवरी को प्रबीर घोषाल ने टीएमसी के 2 पदों से इस्तीफा दिया था और 30 जनवरी को वो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। इसलिए दीपक हल्दर के दाव पेच देखकर यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ममता दीदी के लिए ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है और इससे उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोलकाता से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।